Ekipa bok. Eto, nakon dužeg vremena još jedna epizoda CH Garaž. To ako nismo snimali, ako nije bilo epizoda, ne znači da nismo nikad delali, ne? Znači, skompletirali smo auto, više manje riješili neke sitnice poput hladnjaka vode, drugi intercooler, piping, stavili sticky tires. A u ovoj epizodi ćemo vam pokazati NOK monitor koji smo instalirali unutra i pokušat ćemo na cesti napraviti neki malo bolji road tune, znači popeglati malu mapu puta paljenja i mapu goriva. Tako je, niš, idemo na cestu. Eto ekipa, ovo je naš NOK monitor, sada ga ne kopam van tu. Dakle, to je head unit koji je spojen u laptop. On ima ulaz za mikrofon i razne stvari, tipa boost senzor, pa senzor brzine okretaja i AFR senzor. Koristi svoje sonde koje popikamo u ECU, određene u injektor, na primjer. Eto, to ovako izgleda ta sonda. I nju piknemo unutra u prvi injektor da bi imali broj okretaja koje se ja pikne već unutra i to sve skupa sve spoji na software koji dolazi sa tim NOK monitorom i po njemu se vidi naravno naš po brojevima okretaja, vidi se da li imamo NOK-a, nemamo i sve to skupa imitiramo i slušamo na slušalice eksterno, pa možemo čuti također i na slušalicama da li ima NOK-a, nema NOK-a u određenim režimima. Ili po grafu tu također imamo jednu detekciju kao točkicu kad se pojavi neka detonacija kriva. Eto da načnemo tu temu NOK-a, šta je u biti uopće NOK. Najjednostavnije, najbolje laički rečeno, to su znači neželjena detonacija prije gornje mrtve točke ili točke u kojoj bi trebala se desiti detonacija, a ona se desi prije. Radi niz razloga, prevelike temperature, radi presiromašne smjese, radi prevelikog boosta, ima tu više faktora. Ali nećemo sad ulaziti to u detalje, zato što to bi trajalo jednostavno predugo da bi sad ulazili u objašnjenje kompletnog NOK-a i šta je NOK i zbog čega i šta i tako dalje. Najjednostavnija za one koji žele znati više, ima puno toga na internetu da se može proučiti oko toga. Evo za nas trenutačno najbitnija stvar kod našeg tuner studija, mi ćemo probati popratiti našu mapu paljenja, probat ćemo ju tako popeglati da dođemo sa nekim kutom do NOK-a, pa onda ćemo vratiti par stupnjeva dolje, tako da imamo kao neki safety feature da nismo baš u NOK-u. Mi ćemo probati suzbiti NOK na taj način kako se najčešće radi, da ćemo u tom režimu gdje ćemo imati NOK ili povećati gorivo, tako da nam je AFR malo bogatiji, ili ćemo retardat paljenje, znači skinut ćemo par stupnjeva dolje kut paljenja, a to sve skupa će se dešavati najčešće u boost fazi. Najpopularnije metode sprečavanja NOK-a kod samog tuninga su ili naravno više oktana gorivo, najidealnije E85, on stvarno nam omogućava onda prilično agresivan kut i velik kut paljenja da se vozi. Onda sljedeće je bogatija smjesa koja ujedno i hladi sam cilindar. I naravno zadnja opcija koja, ako nema druge, onda smanjiti kut paljenja, znači skinuti ga za par stupnjeva dole, retardat. Da ne bi sad još ulazili u kompresijske omjere koji tu cijelu situaciju dodatno kompliciraju, Nike Febo, idem se sad skalibrirat moj NOK monitor i idemo se voziti, idemo probati. Ajmo. Ekipa, evo nas na cesti. Sad budemo probali raditi pulove u četvrtoj. Jer je najbolje da se, kad se radi road tune, da se prođe kroz sve režime rada i da se u svakom režimu jedno vrijeme u biti motor zadrži. Tako da najbolje i najtočnije se onda vidi kaj se događa i gdje se događa. Isto tako NOK-a, Matija prati na NOK
vidjeli di se nog dogodi ili se ne dogodi. Evo kaj smo napravili smo, znači par pulova gore dole, došli smo do noka kojeg uopće, vjerujte, nije ugodno čut, srce mi je peti bilo. Idemo na cugu da se ohladimo i mi i auto jer je užasno vruće i to je idealno vrijeme za tune, zato jer treba vidjeti ono krajnju vrućinu gdje bude auto zagrijano i sve zagrijano, kako se onda ponašao. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, wait and see, look like a panda. Going out like a Montana, 100 killers on the helmets. Legacies, family, wait and see, family. Pockets full, Danny, selling ball, candy. Been on the macho like Randy. Eto, to je to od vožnje, izvozili se jesmo, probe su se nažalost zišle, morali smo auto nazad parkirati. Uglavnom, zadovoljni smo kako se auto vozi, ima dosta snage, to je to za sad. Response na gas je super, definitivno. Vozimo trenutačno 1,1 bar smo postigli i zadovoljni smo sa tim road tunom i sa tom mapom koju smo napravili na cesti. Sve skupa jako dobro izgleda, auto stvarno dobro reagira na gas, imamo rani spool, imamo odaziv boosta isto relativno u ranim okretajima, nemamo gotovo nikakav lag, ali ima par sitnica koje bi promijenili jer imamo malo nestabilan boost u većim brojem okretaja. Da, to se događa zbog toga jer mi smo uspjeli dobiti 1,1 bar i to je relativno stabilan, ali ne funkcionira dobro jer koristimo oprugu od 0,5 bara u našem Westgate ventilu i onda moramo koristiti boost kontroler ili varalicu i to ne šljaka, to ne valja tako. Tako da naručili smo oprugu od 1 bar, čekamo da dođe, isto za sve ostale upgrade-ove koje budemo radili, budemo snimali, obavijestili vas, ali u biti to je sad više manje to. Da, za sad jako sve skupo pozitivno je to ispao, a za sve finije stvari i da napokon i vidimo rezultat taj koji želimo vidjeti, taj graf snage i svega, morat ćemo ipak posjetiti Dyno pa da vidimo gdje smo šta smo. Da, ja sam osobno bio u dilemi da li slagati 4 ili 6 cilindra i bio sam skeptičan prema 4 cilindra jer kaj. Svi se smiju s M40, ali sad kad vidim kako se auto vozi, koliko je responsiv, koliko je živahan, kad mu daš toliko malo tlaka, sad velim da čak i ne bi slagao 6 cilindara iskreno. Eto, to je moje osobno mišljenje, moj auto kojeg sam vozio duže vrijeme pa mogu vidjeti razliku neku, ne? Ne znam da li se sjećate iz intra one bijele kocke matine. Ne?
bilo bi vrijeme da konačno revealamo taj njegov projekt i koji se isto paralelno radil sa mojom kockom i da vidite kaj bude se događalo i kaj morate vidjeti u sljedećim epizodama. Da. Uživajte.